बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से बैरून रशीद शाह गेट नज़ सिंधी गेट वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सूरज का नाकिस निजाम होने के अक्सर औकात सूरज का पानी रोड पर पड़े गड्ढों में जमा हो जाता है, जिसके बायस रोड पर पैदल चलना तो दूर की बात, रोड पर कार मोटरसाइकिल पर सवार लोग सफर करना दुश्वार हो जाता है। हर इलेक्शन में शुजाबाद से मुंतखब होने वाले अराकीन असम्बली शुजाबाद की आवाम से बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमें वोट दो, हम शुजाबाद शहर और गुर्दनवा के तमाम रोड तमीर करवाएंगे और बेरोजगार नौजवानों के लिए इंडस्ट्री तक लगाने के वादे करते हैं, जो फिकत वादों तक ही महदूद रहते हैं। बैरून रशीद शाह गेट सिंधी गेट वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बायस खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों को चोटें भी लग चुकी हैं। अहलियान शहर की अवामी लीडर NA 158 MNA खान इब्राहिम खान से पुरजोर अपील है कि वो खुद जाती तौर पर दिलचस्पी लेते हुए बैरून रशीद शाह गेट सिंधी गेट वाले रोड की तमीर तरजीही बुनियादों पर करवाएं। ये सिंधी गेट रोड वाला रोड मेन रोड से वाबस्ता है। इस रोड से लोग अपनी सवारी पर मुल्तान रोड और जलालपुर रोड की जानिब जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रोड को तरजीही बुनियादों पर तमीर करवाया जाए ताकि बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन रोड पर पड़े खड्डों की वजह से चोटें लगने से बच सके और अहलियान शहर सुख का सांस ले। शुजाबाद डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम की हिदायत पर आज असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर ने हमरा एक्सीन पब्लिक हेल्थ मोहम्मद जवाद तहसील शुजाबाद में जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया और साथ ही शुजाबाद में पब्लिक हेल्थ की जानिब से लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का भी विजिट किया। तफसीलात के मुताबिक एक्सेन पब्लिक हेल्थ को हदायत जारी करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी हदूद में जो प्लांट्स पब्लिक हेल्थ ने लगाए हैं उनको फौरी तौर पर म्यूनिसिपल कमेटी के हैंड ओवर किया जाए। मजीद उनका कहना था कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स तहसील कौंसल हदूद में लगाए गए हैं उनकी मुकम्मल फहरिस्त फ्राहम की जाए और मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह किया जाए, कितने चालू हालत में हैं, कितने खराब हैं, उनकी मरम्मत, देखभाल, फिल्टर की तब्दीली वगैरह तहसील कौंसल के हवाले करने पर गौर मुकम्मल फहरिस्त वसूल होने के बाद मजीद फैसला किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। कंदकोट में म्यूनिसिपल कमेटी और पब्लिक हेल्थ की नाअहली के बायस शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर और गटरों का गंदा पानी सड़कों पर उबल आया। शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। जिला भर में माहाना करोड़ों रुपए बजट आने के बावजूद भी करप्ट अफसरान की नाअहली के बायस कंदकोट शहर कचरा कुंडी में तब्दील। शहर का ऐन दाखिली मिशन रोड गुज़श्ता कई दिनों से तालाब में तब्दील। शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा कि करप्ट अफसरान को हटाकर कोई ईमानदार ऑफिसर लाया जाए ताकि कंदकोट शहर में सफाई का निजाम बेहतर हो सके। रुकन सूबाई असम्बली चौधरी उमर आफ्ताब ढल्लू ने नारंग मंडी में 10 PCC गलियों का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। MPA उमर आफ्ताब ढल्लू का जलसे से खिताब। तफसीलात के मुताबिक इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी नारंग के अहदेदारान और कारकुरान की कसीर तादाद मौजूद थी। जलसागाह पहुंचने पर रुकन सूबाई असम्बली उमर आफ्ताब का शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं और हार भी पहनाए गए। जलसे से खिताब करते हुए रुकन सूबाई असम्बली चौधरी उमर आफ्ताब ने कहा कि अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे कर रहे हैं। आज नारंग मंडी के मुख्तलिफ वार्ड्स की 10 PCC का इफ्तिताह किया गया। इंशाल्लाह अनकरीब शहर में ई-लाइब्रेरी, पार्क्स और RHC में एमरजेंसी वार्ड का इफ्तिताह भी किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। पुलिस की मंशियात फरोशों, समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक थाना हिटरी SHO इंस्पेक्टर फिदा हुसैन लगारी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाइयां दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मदीना चंगची स्टॉप के करीब से मंशियात फरोश बेनाम फिदा हुसैन को 1 किलो 20 ग्राम चरस समेत गिरफ्तार करके मुलजिम के खिलाफ नार्को टैक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO इंस्पेक्टर फिदा हुसैन लगारी ने अपने स्टाफ के हमरा मजीद कार्रवाई करते हुए मुस्तफा बंगलो के गेट के करीब से इंडियन गटका डीलर बनाम मोहम्मद तारिक तेली को 140 अदद पैकेट तकरीबन 14,000 समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार मफरूर मुलजिमान के खिलाफ गटका एंड मैनपुरी एक्ट 2019 के तहत
मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना राहू की SHO सब इंस्पेक्टर फरहान उल दीन मेमन की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इत्तला पर कार्रवाइयां करते हुए 2 मुसर सेहत मेनपुरी फरोश बनाम साहिब डोनो मेरानी को 168 और 1 अदद गट्टा खाम माल और बशीर सोलंगी को 600 समेत गिरफ्तार करके मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं चमन से। हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान के सरहदी शहर चमन में बिजली की लोड शेडिंग कम करने के लिए MPA असगर खान ने 2 नए फीडर लगाने की इफ्तिताह किया। इस मौके पर MPA असगर खान ने खिताब करते हुए कहा कि बिजली का बहरान और लोड शेडिंग पूरे मुल्क का मसला है। बिजली का बहरान और लोड शेडिंग में कमी लाने के लिए हमें बिजली का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा। मैंने चमन की आवाम के साथ जो वादे किए थे वो सब पूरे हो रहे हैं। रोजे अव्वल से मुझे चमन शहर में बिजली की बहरान का एहसास था। इस 2 नए फीडर लगाने से शहर और मुजाफात में रोशनी बहाल हो जाएगी। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान से। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इंतखाबात बराए साल 2021 से 2020 के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 1255 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात बराए 2021 से 2020 के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कॉर्पोरेट क्लास की 7 नशिस्तों के लिए 1255 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन और यूनिटी 1 यूनिटी के उम्मीदवारान के दौरान 1-to-1 मुकाबला है। चैम्बर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 7 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और उम्मीदवार या पोलिंग एजेंट के अलावा किसी को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने की इजाजत हरगिज नहीं होगी। दूसरी तरफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात के मौके पर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। चौधरी नईम हैदर उर्फ मिठू गुज्जर की तरफ से चौधरी मकबूल गुज्जर मुशीर हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर को पुरतकल्लुफ अशाया दिया गया, जिसकी मेजबानी चौधरी तलाल सजानी गुज्जर चौधरी सुमेर हैदर गुज्जर ने की। पसरूर नुमाइंदान ऑन न्यूज फजल इलाही गुज्जर से तफसीलात के मुताबिक आज मशीर हुकूमत आजाद कश्मीर मकबूल गुज्जर ने नईम हैदर उर्फ मिठू गुज्जर की तरफ से दिए गए पुरतकल्लुफ अशाये में शिरकत की। चौधरी मकबूल गुज्जर की आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर करके बेहतरीन प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल किया गया। नईम हैदर गुज्जर की रिहाइश गाह पर दिए गए अशाया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मकबूल गुज्जर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी तमाम तर कोशिशें मुहाजिरीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करूंगा। मुझे मसाइल का इल्म है, बहुत जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाता हूँ। इस मौके पर उनका कहना था कि चौधरी नईम हैदर मिठू गुज्जर ने आए हुए मेहमानों में, जिसमें मीडिया के नुमाइंदे जैनुद्दीन गुज्जर, लाइक अहमद भट्ट, फजल इलाही गुज्जर और अमन लेक भट्ट भी शामिल थे। खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। पत्तोकी कसूर जेल पुलिस कैदियों के साथ जुल्म तशद्दुद करने लगी। जेल के अंदर हर काम के इवज में पैसे वसूल किए जाने लगे। जेल इंतजामिया ने कैदियों से सौतेली माँ वाला सलूक शुरू कर दिया। वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और DIG शेखुपुरा रेंज नोटिस लें। तफसीलात के मुताबिक पत्तोकी कसूर जेल के अंदर कैदियों के ऊपर जुल्म तशद्दुद होने लगा, जो कि सरासर ज्यादती है। हम भी इंसान हैं, हमारे भी बहन भाई बच्चे हैं जो मुलाकात के लिए हमें मिलने आते हैं, जिनको यहाँ जेल में पैसों की वजह से जलील और रुस्वा किया जाता है। जो कैदी पैसे न दे, इसको जेल इंतजामिया ने मारना शुरू कर दिया और जेल के अंदर कैदियों से पैसे छीने जाने लगे। कैदियों का बयान, हर मुलाकात पे आने वाले लोगों से कई मुकामात पर पैसे लिए जाते हैं। जो उनको पैसे ना दे, उसका ना तो मुलाकात करने दी जाती है बल्कि जलील और रुस्वा अलग किया जाता है। हमारी हुकूमत वक्त अपील है कि किसी ईमानदार अफसर को जेल का निजाम दिया जाए जो हर होने वाले जुल्म जबर से कैदियों की जान खलासाई करवाए। जेल वालों ने मेरे साथ तशद्दुद किया, करप्शन करते हैं ते मेरे नाल जनाब बहुत ज्यादती की और मारा मेरी हक लाया नजर नहीं सही करना बहुत ज्यादतियाँ करते हैं। क्यों मारे? मारे जो पैसे मंगता है, मैं मेरे पैसे नहीं उतो मेरे गल
سوچنا جی سویرے تریق پہ آ رہے ہیں سوا تریق گیا تو زیادتی ہوئی زیادتی ہوئی گلت ہوا سانو تنگ کرتے ہیں اتنے پیسے منگتے ہیں بڑا تنگ کرتے ہیں 5,000 لے کے نہیں تو 100,000 لے جاتے رات 3 جگہ کھو لیں پیسے بھی کھو لیں پیسے بھی کھو لیں قسط بھی کرتے ہیں دلیل کرتے ہیں بڑی ساری جیل کا یہ نظام جیل کا یہ نظام کرپشن ساری کی جا رہے ہیں رات میں 500 روپیہ ٹھیک. خبر شامل کرتے ہیں حبیب آباد سے. تحصیل بھر میں آج 5 روز انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. اس 5 روز پولیو مہم میں تحصیل بھر میں 5 سال تک کے عمر کے 1,45,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مکمل کرنے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں. بیورو چیف قصور محمد رضوان طارق کی اس رپورٹ میں حبیب آباد میں 20 ستمبر سے شروع ہونے والے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رانا فیصل نے MS تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈاکٹر فاروق حیدر کے ہمراہ کیا. انسداد پولیو مہم کا افتتاح 100% کامیاب بنانے کے لیے محکمہ ہیلتھ کی 495 ٹیمیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گی جو کہ تحصیل بھر میں 1,45,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف مکمل کریں گے. پولیو ورکرز گھر گھر جا کر 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں. تحصیل بھر کے مراکز صحت میں بھی پولیو ویکسین پلانے کی سہولت موجود ہوگی. اس کے علاوہ مختلف اڈا جات پر پولیو ویکسین کے لیے 20 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور محکمہ ہیلتھ کے افسران خود پولیو ٹیموں کی کارکردگی کو باقاعدگی سے مانیٹر کر رہے ہیں. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رانا فیصل کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں معمولی سی غفلت بھی قابل قبول نہیں ہوگی. انہوں نے والدین سے بھی خصوصی درخواست کی ہے کہ وہ اپنے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے ضرور پلائیں تاکہ کسی موذی مرض کا جڑ سے خاتمہ یقینی بنایا جا سکے. خبر شامل کرتے ہیں کند کوٹ سے. خون کا عطیہ عبادت ہے. خون کے عطیات سے حادثاتی اور تھیلیسیمیا بچوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر کشمور منور علی مٹھیانی SP کشمور کند کوٹ پولیس کے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں کیا. اس موقع پر محکمہ پولیس ونفا انچارج ملک عباس کند کوٹ ڈیولپمنٹ آفیسر محمد خان اور دیگر حکام موجود تھے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر منور علی مٹھیانی کا کہنا تھا کہ خون کے عطیہ دے کر ہم حادثاتی اور تھیلیسیمیا کے بچوں کی جان بچائی جا سکتی ہے. ضلع میں اس طرح کی سرگرمیوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. کشمور پولیس کے جوان ضلع کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. ہم خون کے عطیہ کیمپ لگانے پر کشمور پولیس کو سلام پیش کرتے ہیں. ڈیتو کوٹری میں گل پیپر گتا مل انتظامیہ کے ناانصافی کے خلاف مزدوروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. مزدوروں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے جبری کام لیا جا رہا ہے. 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے کام لیتے ہیں. تنخواہ بھی 16,000 دے رہے ہیں. مزدوروں نے کہا کہ نہ تو سوشل لیبر قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے بلکہ مزدوروں نے مطالبہ کیا کہ مل انتظامیہ کی ناانصافی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. لیبر ڈپارٹمنٹ کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے. وہ بھی مل انتظامیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے. خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. ٹوبہ ٹیک سنگھ ملکی بڑھتی غذائی ضروریات کے پیش نظر زرعی یونیورسٹی سب کیمپس ٹوبہ میں دودھ اور گوشت کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا. بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ غذائی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی. دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کے لیے مویشی پال حضرات کو محکمہ لائیو سٹاک کے مفید مشوروں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ آبادی کے لحاظ سے غذائی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. ان خیالات کا اظہار زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر چودھری محمد اشفاق، MPA چودھری سعید احمد سعیدی اور ڈاکٹر قمر بلال نے زرعی یونیورسٹی سب کیمپس ٹوبہ ٹیک سنگھ میں لائیو سٹاک کی بڑھوتری کے سلسلے میں منعقد سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر پرنسپل سب کیمپس ڈاکٹر نثار احمد، پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر کے ضلعی صدر میاں امتیاز احمد، چیئرمین اینٹی نارکوٹکس کمیٹی پنجاب چودھری رمضان پرویز، کسان رہنما میاں زاہد پرویز سمیت سیاسی و سماجی رہنماؤں اور طلباء بھی موجود تھے. سبحان ربک رب ہے شٹائی نہیں کیا لفظ نہیں
تربیت دی ہے. آپ نے نہ صرف اس کیمپس کا سید دیا, جونیئر لیبارٹری اسکول, نیو بوائز ہاسٹل اور نیو گرل ہاسٹل کا احساس ہے, جس کا مقصد نہ صرف مطابق فارمرز کو جدید سائنسی تحقیق شروع کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد قمر بلال. 51 ملین کے قریب ہمارے پاس گائیں موجود ہیں, 42 ملین کے قریب بھینسیں ہیں, بفلوز ہیں, 80 ملین کے قریب ہمارے پاس بکریاں ہیں, 31 ملین کے قریب ہمارے پاس بھیڑیں ہیں. باہر سے گائیں منگوانی ہیں. پاکستان میں ہم دودھ کا انتخاب لے ہیں, آج تک صرف 75% ہی زیادہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, فیٹ پرسنٹ میں گزارے گئے 3-3.5% میں کٹی ہے. اس منصوبے کے تحت مقامی سطح پر نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, جس سے گھریلو پیمانے پر گوشت اور انڈوں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا. پچھلے 15 سالوں سے ایک معیاری منڈا فراہم کر رہا ہے جو کہ مندرجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہے. یہ متوازن پروٹین اور توانائی فراہم کرتا ہے. تشویش یہ ہے کہ ملک کی آبادی جو ہے اس وقت یہیں سے خوراک حاصل کرتی ہے اور ہماری زمین اور ہمارا پانی جو ہے وہ محدود ہے. نہ زمین بڑھے گی اور نہ ہی پانی کے پھر جو افراد کی ضرورت ہے وہ جو ہے آن نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات اور تفصیلات سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.